Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. The first one, I want to introduce myself. Jadi pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya. My name is Julia Nurtantri Utasuhud, and you can call me Miss Tantri. And then I am your English teacher. Jadi kita pertama mau bahas bab 1 atau chapter 1. Di chapter 1 itu tentang talking about self, berbicara tentang diri. And then introduction. What is the meaning of introduction? Introduction is an expression of introduction to know one's identity. We need to introduce ourselves to a clearer communication process with whom we talk about we are talking and other condition. So, what is the meaning of introduction? Jadi introduction itu adalah pengenalan. Introduction adalah ekspresi dari pengenalan untuk mengetahui identitas seseorang. And then we need to introduce ourselves to clearer communication process with whom we talk about we are talking and other condition. Jadi kita membutuhkan perkenalan diri kita untuk memperjelas komunikasi kita dengan siapa kita berbicara. Jadi kalau kita berbicara terus tapi kita nggak tahu, nggak kenal siapa orangnya, itu kan nggak bisa. Kita harus tahu dulu orangnya. Jadi itulah kita pelajari tentang introduction. And then there are two types of introduction. Jadi ada dua tipe dari perkenalan dari introduction. Yang pertama itu ada formal introduction. And then the second one, yang kedua itu ada informal introduction. So, what is the meaning of formal introduction? Formal intakes are used in formal situation. Jadi formal introduction ini digunakan di situasi yang formal atau situasi yang resmi. Is used when you introduce yourself in front of class, workroom, or meeting room. Jadi kita gunakan formal introduction ini untuk memperkenalkan diri kamu di depan kelas, di ruang kerja, atau di ruang meeting. Jadi itu dia resmi. And then expression and responses of formal introduction. Jadi ada beberapa contoh, ini Miss kasih contoh ekspresi dan respon dari formal introduction. Yang pertama, good morning, my name is, itu expressionnya good morning, my name is. And then responsesnya atau responnya itu kita jawabnya good morning, how do you do. How do you do ini kita gunakan kalau kita baru berkenal dengan seseorang. Jadi nanti seandainya kita bilang how do you do, terus responnya orang lagi how do you do. How do you do ini maksudnya halo, like that. And then the second one, expression and responses of formal introduction itu ada please allow me to introduce myself, my name is. Jadi artinya itu tolong izinin saya untuk memperkenalkan diri saya, nama saya adalah. Dan responnya itu ya sama, how do you do. Kalau enggak how do you do, nice to meet you, senang bertemu denganmu. And then ada satu lagi, I would like to introduce myself, my name is. Saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya adalah. And then responsesnya hello, my name is, glad to meet you. Itu tentang formal tadi. Sekarang kita ke informal introduction. So, what is the meaning of informal introduction? Kalau yang formal introduction tadi itu dia situasinya formal atau resmi, sedangkan kalau informal introduction itu when you introduce yourself to someone at about same age with you. Jadi kamu menggunakan informal introduction ini untuk kamu memperkenalkan diri yang seusia kamu. Contohnya tuh. Jadi kalau informal itu dia nggak resmi, lebih friendly. Informal introduction is used in a non-formal situation. Tuh Miss bilang tadi, informal introduction itu digunakan untuk situasi yang nggak formal. Usually used
on unofficial events. Jadi digunakan tuh biasanya tuh dari kayak event-event such as introduction when in public, meet new friends or friends. And then expression and responses for informal introduction itu dia lebih gimana ya? Lebih nggak resmi, lebih ya udah gitu loh. I am titik-titik, contohnya namanya Kasih nih. I am Kasih, nice to meet you, udah gitu doang. Hi, I am nice to meet you too. And then excuse me, I'm Tantri. What's your? I am. Dan itu kita udah membahas tentang 2 tipe dari introduction. Sekarang how to create a good introduction. Gimana cara kita untuk membuat introduction yang bagus, perkenalan yang bagus. The thing you should know is about the 3 main points in conveying material. Jadi ada 3 poin yang penting untuk to create a good introduction. Yang pertama itu ada opening. So what is the meaning of opening? Opening is the first step where you should open by saying greeting. Jadi opening ini adalah langkah pertama di mana kamu harus membuka itu dengan sapaan, dengan hello, good morning, like that. Greetings, good afternoon, good night. Ini ada contohnya. Yang formal, good morning, good afternoon, good evening. And then informal ada hi, hello. Nah, kalau di informal hi, hello. Example in sentence. Kalau di formal, good morning, I would like to introduce myself. My name is, itu informal kan tadi ada di situ. And then yang informal itu hi, I am Tantri. What's your? And then the second one is main idea. Yang pertama itu ada pembukaan. Kalau yang main idea itu is the essence of the material to be delivered. Jadi in this case the introduction, what are the content in introduction. Jadi yang pertama tadi pembukaan atau salam. Yang kedua ini ada isi dari apa yang mau kamu perkenalkan. Di sini saya buat beberapa contoh yang kita perkenalkan biasanya itu name ya. Name, ada full name and nickname. Example in sentence, my name is Julia Nur Tantri Utasuhud. My nickname is Tantri. And then ada place and date born. To make a sentence about place and date born, you will use the preposition. Jadi place and date born, tempat dan tanggal lahir. I was born in Texas on July 8, 1996. And then ada age, usia. I am 24 years old. And then ada juga address, tempat tinggal. I live at Yong Panahijau number 3 Medan. And then ada juga status. Status di sini ada 2 ya. Yang pertama itu ada relationship atau hubungan. For example, me, I am a single. Nanti ada yang udah nikah, I am married. Jadi kalau yang occupation, I am a student. Jadi kamu I am a student. And then ada religion. Religion itu agama. Example in sentence, I am a Muslim or I am a Christian. And then ada blood code. Blood code ini actually it's not important ya. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu penting, tapi saya masukkan aja. Blood code itu darah. My blood is A. And then ada hobi. I like playing mobile phone and listening to the music. And then family background, itu ada menceritakan tentang keluarga kita. And then the last one is closing. Closing is a cover sentence or often called leave taking. Jadi di closing ini penutupan dari introduction kita tadi. Example in sentence, I think it's enough. That's for your time. Thanks for your time and attention. It's nice to see you. Jadi setelah tadi kita udah belajar, ini jadi saya gabungin jadi suatu paragraf. Example of introduction. Hello, good morning. I would like to introduce myself. Halo, selamat pagi. Saya ingin memperkenalkan diri saya. My name is Julia Nur Tantri Utasuhud.
My nickname is Tantri. I was born in Medan on July 8, 1996. I am 24 years old. I live at Yung Panah Hijau number 3 Medan. I am a single and I am a Muslim. My blood is A. I like playing mobile phone and listening to the music. Jadi di sini udah saya buat nama saya, tanggal lahir saya, tinggal saya di mana, status saya, my religion, agama saya, my blood code, my hobby. I live with my parents. I have 3 brothers. Udah menceritakan tentang family background, tentang keluarga saya. And then the close itu, I think that's enough. Thanks for your time and attention. It's nice to see you. Jadi di sini udah ada penutupnya. I think that's enough. Thanks for your time and attention. It's nice to see you. Ini adalah contoh dari formal introduction. And then your exercise is please make example of introduction. Jadi berhubung saya juga nggak tahu nama kamu siapa, jadi tugasnya itu tolong buat contoh dari introduction. Jadi kamu buat introduction, perkenalkan diri kamu, siapa nama kamu, date yang seperti contoh tadi saya jelaskan, ada nama, ada your nickname, nama panggilan, your address, like that. Don't forget to put your name and your class. Jadi jangan lupa untuk membuat nama kamu di double folio dan letak kelas kamu. Okay, thank you for your attention. See you.